स्वागत मूल पमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। गतकाली जंतर मंतर पार्लियामेंट अभिमुखे छात्र छात्री माने मार्च करुवा समय जहाँ सब घटना घटिला ताहा अत्यंत निंदनीय अत्यंत बर्बरोचित एवं एथिपाई आमे बिजु जनता दल तरफ समस्त सांसद माने ता सहित मोर नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अत्यंत मर्माहत और दुखित मध्य काली केंद्रमंत्री श्रीजुक्त नड्डा छात्र मान आलोचना आरंभ कले जदि पूर्व आलोचना हो पारि था हे तो काली घटना को एड़ाई जा पारि था किंतु ताहा कले ना किंतु आमे वर्तमान डिमांड करुचु जे संसद वर्तमान जहाँ सब बिजनेस रही जहाँ सब बिल रही ताकू तुरंत बातिल करा जाऊ बा स्थगित रखा जाऊ एवं यह उपरे स्पेशल डिस्कशन करा जाऊ यार डिस्कशन हेले शिक्षा व्यवस्था उपर डिस्कशन करा जाऊ काली जहाँ भायोलेंस है ता उपरे मध्य डिस्कशन करा जाऊ यह हमर दाबी ता सहित नवीन बाबू 2 दिन तले कहिथिले जे शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आवश्यकता रही तेणु शिक्षार केमती संस्कार नहले ए देश कुआड़ी जाऊँगी आपण मैंने जानते तेणु ताहा मध्य हमर डिमांड रहिबो तेणु आमे वर्तमान समस्त सांसद जो माने काली छात्र छात्री ता सहित अन्यान्य जो पुलिस भाई माने जो माने भी काली गुरुतर भाव आहत होती से माने आरएमएल हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछन आमे जानियो पाइछु आमे समस्त सांसद मध्ये एबे सेटिक जाउछु तांको से मानकु भेटिबु एवं हमर पूर्ण समर्थन मध्ये ज्ञापन करिवु। धन्यवाद। पार्लियामेंट रे भी आपण ये मुद्दा उठेबे? हाँ, पार्लियामेंट रे आज आमे प्रोटेस्ट भी करिछु बिजु जनता दल तरफ आज प्रोटेस्ट करा जाईछि ए मुद्दा मध्ये आमे उठेबु आ से संपर्क रे आमे नोटिस मध्ये देइछु। वांगचुंग को भेटिबे कि? वांगचुंग को भेटिया पई आम दलर किछि सांसद 2 दिन तले चेष्टा करथिले किंतु पुलिस से परमिशन देला नहीं किंतु आमे आज जो माने आहत होइछन से मानको भेटिया को जीवु। सीजेपी को समर्थन आपण को? सीजेपी को आमे समर्थन करूनु आमे कालीर शिक्षा व्यवस्था पई जो माने लढुचंती शिक्षा क्षेत्र में जो संस्कार एणिया पई जो माने लढुचंती तांको प्रति हमर समर्थन रहिछि। गतकाली जंतर मंतर पार्लियामेंट अभिमुखे छात्र छात्री माने मार्च करुवा समय जहाँ सब घटना घटिला ताहा अत्यंत निंदनीय अत्यंत बर्बरोचित एवं एथिपाई आमे बिजु जनता दल तरफ समस्त सांसद माने ता सहित मोर नेता श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अत्यंत मर्माहत और दुखित मध्य काली केंद्रमंत्री श्रीजुक्त नड्डा छात्र मान आलोचना आरंभ कले जदि पूर्व आलोचना हो पारि था हे तो काली घटना को एड़ाई जा पारि था किंतु ताहा कले ना किंतु आमे वर्तमान डिमांड करुचु जे संसद वर्तमान जहाँ सब बिजनेस रही जहाँ सब बिल रही ताकू तुरंत बातिल करा जाऊ बा स्थगित रखा जाऊ एवं यह उपरे स्पेशल डिस्कशन करा जाऊ यार डिस्कशन हेले शिक्षा व्यवस्था उपर डिस्कशन करा जाऊ काली जहाँ भायोलेंस है ता उपरे मध्य डिस्कशन करा जाऊ यह हमर दाबी ता सहित नवीन बाबू 2 दिन तले कहिथिले जे शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आवश्यकता रही तेणु शिक्षार केमती संस्कार नहले ए देश कुआड़ी जाऊँगी आपण मैंने जानते तेणु ताहा मध्य हमर डिमांड रहिबो तेणु आमे वर्तमान समस्त सांसद जो माने काली छात्र छात्री ता सहित अन्यान्य जो पुलिस भाई माने जो माने भी काली गुरुतर भाव आहत होती से माने आरएमएल हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउछन आमे जानियो पाइछु आमे समस्त सांसद मध्ये एबे सेटिक जाउछु तांको से मानकु भेटिबु एवं हमर पूर्ण समर्थन मध्ये ज्ञापन करिवु। धन्यवाद। पार्लियामेंट रे भी आपण ये मुद्दा उठेबे? हाँ, पार्लियामेंट रे आज आमे प्रोटेस्ट भी करिछु बिजु जनता दल तरफ आज प्रोटेस्ट करा जाईछि ए मुद्दा मध्ये आमे उठेबु आ से संपर्क रे आमे नोटिस मध्ये देइछु। वांगचुंग को भेटिबे कि? वांगचुंग को भेटिया पई आम दलर किछि सांसद 2 दिन तले चेष्टा करथिले किंतु बिजु जनता दलर जो आभिमुख्य रही आसी एवं आमर बरण्य नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय जो आभिमुख्य रही सबु बेले छात्र छात्री मानकर विकास एवं छात्र छात्री मानकर सुरक्षा पाई विगत दिन में भी आपने देखिथिबे आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय ट्वीट जरिया स्पष्ट करथिले जे से एवं बिजु जनता दल छात्र छात्री मानक सहित अछंती जो माने आज दिल्ली रे जो प्रकार भाव में तांकर संघर्ष रे से माने लागी रही न्याय पाई गतकाली जहाँ घटिला दिल्ली रे सेथिरे बिजु जनता दल एवं आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय अत्यंत दुखित सबु बेले गणतांत्रिक व्यवस्था मध्य चर्चा आलोचनार जगह थाए
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁଃଖଦ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ଘୋର ଭାବରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଗତ 21 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସୁଛି, ସେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ବରଣ୍ୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପରୀକ୍ଷା 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ। ତ ଏସ୍ପି ସାର୍ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ, ଏମିତି 2 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି 4 ମାସ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି, ଆଜି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିବ ଆମେ ବସିଥିବୁ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇ 1 ମାସ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଚାକିରି କରି ଜଏନ୍ କଲେନି ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଜି ଅଫିସକୁ ପଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜି ଅଫିସରେ 3 ମାସ ଧରି କ'ଣ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜି 3 ମାସ ଧରି ରେଜଲ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି 3 ଦିନରେ ସରିବା କଥା ତାକୁ 3 ମାସ ଧରିକି ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6000 ପିଲା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, 6000 ଜଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏକାଥରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। 6000 ଏସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 10-11ରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 10-11। ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିରପେକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ 1 ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯାଉ। କାହିଁକି ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆଜି ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠିରେ ପିଲା ଆଶାୟୀ ବାରମ୍ବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କାଲି। ଏଥିରେ ଏସ୍ପି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ରହୁନି। ତାମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ, ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆଜି କମିଟମେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ। ୟା ଉପରେ କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଉଛି, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଠି ଧାରଣା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଧାରଣା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବୁ, ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରୁଛି। ଆଜିକୁ ସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 181,810 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର ଦିଆଯାଉଛି। ରାତିକରୁ ଆପଣ କହିବେ ରାତିକରୁ କାହିଁ ଲୋକ ଆସି ନମ୍ବର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାର ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ତେଣୁ ରାତିକରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଲଗାଇ ଦେଇ ଏବେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଯେ ଆମ ସାର ଦୋକାନ ଅଫିସ ଖୋଲିଲେ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ରଖିଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥର ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ 60% ସାର ଆମକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 35% ସାର ପାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସାର ଏ ବର୍ଷ ଅଭାବୀ ହେବ ନାହିଁ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର ନିଶ୍ଚିତରେ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ପାଇବେ। यूरिया और डीएपी तार अभाव रोचे। यूरिया डीएपी रे जहाँ केमिकल स्पेसिफिकेशन अच्छी
ये अन्य जो सार दि जाऊँगी कराऊँगी से जिनस अच्छी तेणु से लगेले यूरिया कि डीएपी रहा रिजल्ट पाँच चाषी मैंने ये सार व्यवहार कले से रिजल्ट पाइबे से किसी असुविधा होना जहाँटा कराऊँगी तार आपणकर केमिकल स्पेसिफिकेशन तार रिजल्ट तार लैबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट सह करी गवर्नमेंट को कहूँ तुम ये जिन व्यवहार कर भुआ बुलेबे कौन कौन आम अगर कौन सार देदेले से गछ तो हेनी फल तो हेनी आ सरकार भुआ बुलेबे चाषी कौन चाषी मारिदेवा सरकार कर विरोधी दल अच्छे एम किसी भितर पशुना जी जहाँ रास्ताघाट कहला शुणिले कहीदेले सेटा जोटा कहते मिथ्या अपप्रचार तेणु जहाँटा आम करुचु चाषी उन्नति करुचु चाषी भल करुचु सर यूरिया बदल डीएपी सल्फेट सार दिज्व सी तो से हिसाब से फल हेनी यही कथा अभियोग से अभियोग कर डीएपी जो डीएपी सार दिए तार अलग सार से स्पेसिफिकेशन तैयारी करा अन्य कंपनी मैंने तेणु से कंपनी मैंने आपणकर जो यूरिया जो कंपनी तैयारी कर कंपनी जो मैंने यूरिया स्पेसिफिकेशन तैयारी सी अन्य सार नाटा अन्य देते तेणु से किसी असुविधा हो युद्ध आपणकर सारा आसवा टे विलंब है जेहेतु आपणकर सब आड़े आप फ्लाइट आरंभ कर जहाज पर्यटन सब बंद रहा तेणु जमी आप पेट्रोल डीजेल टे अभाव बिक्री है सेमती सारा आसवा टे विलंब है किंतु आम ता पूर्व सार रखी सोसा प्रत्येक पैक्स मान रखीलु तापर सार एबी भी आसूची तो खाली तो आम संभाव्य विभाग दौने संभाव्य सार डीलर मैंने दौरान एग्रिकल्चर किसी सार दौची तो समस्ते आम तत्पर अच्छु कौन असुविधा एबे तो दि जाऊँगी सार सार चाषी मान जब दरकार से आसती दि जाए सार प्रत्येक पैक्स मौजूद अच्छी बर्तमान सुधा आम 181,810 मेट्रिक टन सार आम रिसीव करूँ एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट रु प्रत्येक पैक्स को देचु चाषी मानू सार दि जाऊँगी राति गुरु आप कहे राति गुरु कहीं लोक आसी नंबर लगाऊँ जेहेतु अत्यधिक लोक चाष कर समस्त सार व्याकुल तेणु राति गुरु से आसिक नंबर लगे बस जाम सार दुकान ऑफिस खोलले पाइबू से भिड़ हो छड़ा आपणकर प्रत्येक पैक्स को सार दि जाए तीक्ष्ण नजर विभाग रखी अफसर मान तागिद करा सबू पैक्स मान तागिद करा जदि कौन प्रकार एथरे बेनियम कार्य हम कि एपट करेंगे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आम संभाव्य विभाग 60% सार आमको एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट देती आ पूर्व आम 35% सार पाऊलु तेणु आमर विश्वास जे सार ए वर्ष अभावी हम ना अभावी बिक्री हम ना तेणु सार निश्चित चाषी मैंने एपर्यंत ठीक पाँच आगे ठीक पाइबे यूरिया और डीएपी तार अभाव रोचे यूरिया डीएपी रे जहाँ केमिकल स्पेसिफिकेशन अच्छी ये अन्य जो सार दि जाऊँगी कराऊँगी से जिनस अच्छी तेणु से लगेले यूरिया कि डीएपी रहा रिजल्ट पाँच चाषी मैंने ये सार व्यवहार कले से रिजल्ट पाइबे से किसी असुविधा होना जहाँटा कराऊँगी तार आपणकर केमिकल स्पेसिफिकेशन तार रिजल्ट तार लैबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट सह करी गवर्नमेंट को कहूँ तुम ये जिन व्यवहार कर यूरिया भुआ बुलेबे कौन कौन आम अगर कौन सार देदेले से गछ तो हेनी फल तो हेनी आ सरकार भुआ बुलेबे चाषी कौन चाषी मारिदेवा सरकार कर विरोधी दल अच्छे एम किसी भितर पशुना जी जहाँ रास्ताघाट कहला शुणिले कहीदेले सेटा जोटा कहते मिथ्या अपप्रचार तेणु जहाँ देखिए आज जिते सारा ओडिशा रे चाषी होउचंदी 70 भाग लोक ओडिशा रे चाषी ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य जिते चाषर रुआ बेउषण चली तली उपरापता होउची
ସେତେବେଳେ ସାରର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖିବେ ଆଜି ସାର ମିଳୁନି, ଚାଷୀମାନେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉ, ବରଗଡ଼ ହେଉ, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉ, କଟକ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଷୀ ରାତିରେ ରାତିରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ, ବିଲରେ ରୋଇବ ଓପାରିବ ନା ଏଠି ଆସି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବ ସାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଚାଷ କୂଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାରର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ସରକାର ତାକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର। ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରବୁଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଯାଇଛି, नो ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଚାଷୀ ପାଖରେ ସାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କ'ଣ କରିବ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭରସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀକି ଆଜି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଏ ସାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ସଚିବ, ଅଫିସର, সোসাইটি ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଲି ଭଗତ ହେଇଛି ଯେ ସାର ଆଭେଲେବଲି ରହିବନି, ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାରର କଳାବଜାରୀ ହେବ। ସାର କେଉଁଠି ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କତିରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେ ବିଜେପିର ନେତା ଆଉ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି। ସାର ହୋଲ୍ଡିଂ କରି ସେମାନେ କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି? 2025 ମସିହାରେ ଗ୍ରୁମରର ରେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗ୍ରୁମର ସାର, ତାର ରେଟ୍ ଥିଲା 1214 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାର ବଢ଼ିକିରି ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ବଢ଼େଇଲେ 2100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି 2700ରୁ 2800 ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ୟୁରିଆ ସାର 266 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି, ସରକାର ସେତେବେଳେ 266 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଠି ଆଭେଲେବିଲିଟି କରିବା କଥା, ସେତେବେଳେ 266 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଚାଷୀ 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ସାର କିଣୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏକର ପିଛା ଗ୍ରୁମର 2 ବସ୍ତା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ୟୁରିଆ ବି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଭିତରେ ସାରର ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 50 କେଜି ସାର ଆସୁଛି ବସ୍ତା, ଏ 50 କେଜି ସାର ବସ୍ତା ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛି, କଳା ବଜାରରେ ବି କିଣୁଛି, ମଣ୍ଡିରେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉନି, ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ତ କିଣିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣୁଛି, ବାହାରୁ ବି କିଣୁଛି, ସେ 50 କେଜିଟା 45 କେଜି ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ତାକୁ ବୋମ୍ବା ମାରିକିରି 45 କେଜି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀ କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ଆଉ ଲୁଟ୍ ହବ, ସରକାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଆଜି ହାହାକାର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଚାଷ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ରହିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଏଠି ଧାଡ଼ି ହେଇ ଲାଇନ୍ କରିଛି ମଣ୍ଡିକି। ଦେଖିବେ ଏ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାର ସବସିଡି ଦେଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସାର ସବସିଡି ଦେଉଛୁ। ଏ ସାର ସବସିଡି କିଏ ପାଉଛି? ସାର ସବସିଡି ସାର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସାର କମ୍ପାନୀ ସବସିଡି ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଷୀର ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ସାରକୁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ? ଯଦି ବଢ଼େଇଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ସବସିଡିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେନି? ଚାଷୀ କାହିଁକି ସବସିଡି ପାଇବନି? କମ୍ପାନୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ସବସିଡିର ଲାଭ ନେବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ট্যাক্স ଅଛି, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଚାଷୀ ସାର କିଣିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ସାର କରାହେଉନି। ତା ଦେହରୁ 1000 ମଣ୍ଡି ଅଛି ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିଶନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସାର ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ପରମିଶନ କରାହେଇନି? ଏଥିପାଇଁ ପରମିଶନ କରାହେଇନି ଯେ ପରମିଶନ କରାହେଲେ ସେ ସାର ରଖିବେ, ସାରରୁ ମଣ୍ଡି ବାଲା ବେଶୀ ଲାଭ ହେଉନି। ଯଦି ରଖିବେ ଚାଷୀ ସୁବିଧାରେ ସାର ପାଇଯିବ। ଚାଷୀ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସାର ପାଇବନି, କଳା ବଜାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରଖା ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ সোসাইটি ସବୁ ଅଛି, সোসাইটিରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ ହେଇଛି। সোসাইটিର ଯିଏ ଏଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କର ନାଁରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ সোসাইটিରେ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକରେ ତ କଳା ବଜାରୀ ହେବ, ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ। ଦୁଇରେ କ'ଣ ହେବ? সোসাইটিରେ ଯିଏ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି ସିଏ ସାର সোসাইটিରୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। সোসাইটিରେ ମେମ୍ବର ଥିବ ଏବଂ ଲୋନି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସାର ଦିଆହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ। ଏ ନିୟମରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆজ ଚାଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି, ସେ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ
चाषी माने हंतसंतर अछंती सरकार एटी मौज मजलिस रे मातिचंती सरकार चाषी मानक नारे जो बजेट करचंती से बजेट चाषी मानक पाखु जाउनी चाषी सार सब्सिडी कतरू आरंभ करी कौन सुविधा चाषी पाउनी बिहन देखिए चाषी की जो बिहन दियाला से बिहन सठिक रे रिजल्ट होउनी पकेले तली सठिक भावे रिजल्ट बाहरुनी तेणु चाषी मानक मारिया पाई सरकार नित्यांत कंपानी मानक सार कंपानी एवं बिहन कंपानी मानक सहित मिसिक्री रणनीति तैयारी करचंती साजिश तैयारी करचंती केमती चाषी एठी मले चाषी आत्महत्या करिया पाई चाषी बिलरू उठी जिया पाई सरकार गोटे रणनीति तैयारी करचंती आमे दाबी करचु तुरंत जेते मंडी अच्छी पैक्स अच्छी लैंप्स अच्छी सेठी सार को मौजूद रखा जाऊ एवं नुआ सार आउर गोटे सरकार कौन करचंती भेळिकी पुरैचंती जे ये सार यूरिया ग्रुमर न मिली नुआ सार मिलिबो जे नुआ सार एनपीके ताना मिलिबो जोटा तार कोन हबो से सार होची डबल रेट ये चाषी जेतिकी टंका दे किणुची ता डबल रेट से सार जेतले बा घर बेले बाईगण रुआ जेतले चाषी बिलेर अच्छी जेतले रुआ पता हबो सेतले सरकार कहउचंती नुआ सार आमे एक्सपेरिमेंट करियो नुआ सार एक्सपेरिमेंट करियो चाषी फळिबोनी धान मिलिबोनी चाषी अमल करि पारिबोनी तार जा इन्वेस्टमेंट कला जा बिलेरे खटेइला किए दबो कथारे अछि चाष तरतर वाणिज्य मठ चाष तरतर काम जदि चाषी की सबु सुविधा सठिक टाइम रे जोगेई न दिया जीवो जदि सार अवेलेबिलिटी करा न जीवो ताहले चाष विफल हबो जेतिकी अमल हवा कथा अमल हेई पारिबोनी 15 दिन गड़ी गले सारर कोनोसी आ गुरुत्व रहिबोनी सरकार एक कथा हृदयगम करिया कथा बुझिया कथा मंत्री एठी तांकर मने मने मंत्री तांकर राजा पुओ मंत्री बुलुचंती मंत्रींकर कोनोसी निगाह नाही चाषी मल्ले बंचिले मंत्रींकर किछि जाय नाही सरकार खाली एठी देखंतु हमर जो ए भलिया चारिटा टावर 1 2 3 CN 1 2 3 4 चारटा टावर अच्छी एक आउ दुई टावर पाई आमे तांकू प्रेसराइज करछु जल्दी जल्दी करिया पाई 22 सेप्टेम्बर से माने जहा कहउचंती हमर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो जिवो एवं ता सहित आमर पुणी मेडिकल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन ताकू चेंज ताकू शिफ्टिंग करिवा इट विल टेक अनदर किछि समय लागिवो तो एठिकार विशेषत्व है जे आपण देखुथुबे जे गोटे जदि नर्सिंग एरिया को जिबे आपण माने तो सेठी ब्लड सैंपल कलेक्शन ताकू पुणी सैंपल को एनालाइज करिया पई पठेबा एटा मैनुअली जने धरी धरी जीवा को पडुथला इठिउ कोन करा है वैक्यूम पाइप सिस्टम करा है जोटा को कहउचंदी पीटी ताको वैक्यूम पाइप रे आमे सैंपल पैक करिकरी कलेक्शन हला छाडी देलु से सक्शन करिकरी ट्यूब रे नेकी पळेबो बड़ पाइप गुडा देखुथुबे आपण सेथिरे आ गुटे हमरो एनालिसिस सेक्शन को पळेबो सेठी हेला परे पुणी तार ये जो रिपोर्टटा मोबाइल कार्ड को तार एंट्री हेकी आसीबो तो ये भला गोटे अत्याधुनिक व्यवस्था आमे करूछु एटा आपण देखुथुबे एथरे तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हबो निश्चित भाव में आगामी दिन में पुणी समीक्षा करिक केमती जल्दी आमे ए कार्यटा को सारिया सेथि पई तो ग्राउंड जीरो रे ताकू आमे आउ टिके एक्सपर्टाइज करिवु माइक्रो लेवल प्लानिंग हबो ता पई आछु तो निश्चित भाव में ताकू आम तरफ भी मॉनिटरिंग होची सरकार तरफ रु जे आमे यहाँ को खूब शीघ्र हैंडओवर नहीं की कार्य कर देखो एबे तो फिजिकल काम 22 सेप्टेम्बर से सारिया पई आमे डेडलाइन देइछु बाकी मेडिकल इक्विपमेंट एमआरआई मशीन सीटी स्कैन जहाँ भी आमर अत्याधुनिक मेडिसिन अच्छी पुणी स्टाफ मैनेजमेंट एगुड़ा इट विल टिके टाइम हम मु आज समीक्षा कलापर पुणी जनइबी आपन देखंतु एबे आमे पाखापाखि 5900 नर्सिंग अफसर आपण मन देखिथिबे ट्रिपल एसएससी को देइछु एबे आमे पुणी फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट ता पाखापाखि आमे 1800 खंडे आमे रिक्रुटमेंट पाई देइछु तो आगामी दिन में आवश्यकता को लेकरी एते बड़ विराट हॉस्पिटल निश्चित भाव में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ एचआर रो दरकार जोटा अच्छी ताकू पूरण करने सरकार अपन देखो मु एबे जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करूली एबे अधिकारी मानक सहित आमे पुणी बसिकरी ए जो केबे सुधा फाइनल हबो ताकू आमे कथा हला परे मु अपन देखंतु हमर जो ए भलिया चारिटा टावर 1 2 3
CN 1 2 3 4 चार्टा टावर अच्छी एक आउ दुई टावर पाई आमे तांकू प्रेसराइज करछु जल्दी जल्दी करिया पाई 22 सेप्टेम्बर से माने जहा कहउछन आरंभरू तो पूर्व आकलन हला जे एथर स्वल्प वृष्टि हेबो एवं चाष प्रभावित हेबो किंतु प्राय गोटे सप्ताह अधिक हेबो ओडिशार विभिन्न जगार प्रबलरू प्रबलतर वर्षा मध्य होईछि ये बाबद रे बलांगीर जिलार रिपोर्ट आम पाखे हस्तगत होईछि प्राथमिक रिपोर्ट कटक जिल्लार मध्य आठगड़ बड़म्बा ठारू आरंभ करी उपकूल अंचल मध्य विभिन्न जगार प्रबल वर्षा कारणरू चाष जमी प्रभावित होईछि कटक रे तो आमे लोकंकु तांकर प्रभावित अंचल रू बाहर करी आश्रयस्थली को मध्य नैथिलु एवं रोसई खाद्य ठारू आरंभ करी ड्राय राशन पर्यंत आवंटन करथिलु जिलापाल मानक संगे जो जो जगह कम बेसी वर्षा होईछि जिलापाल मानक संगे मोर कथबार्ता हो जाइछि एवं तांकु मु परामर्श देइछि जे तुरंत जो जो क्षयक्षति होईछि चाष जमी क्षयक्षति हेइताउ किंबा घर क्षयक्षति हेइताउ किंबा विभिन्न विभागर मध्य भित्तिभूमि क्षयक्षति हेइताउ तार रिपोर्ट तुरंत पठेबा पई गत काली ठारू ये रिपोर्ट प्राथमिक रिपोर्टटा आसीबाटा आरंभ कलानी एवं विपर्य परिचालना विभाग को मध्य मोर निर्देश अछि जे जो जिल्लारू रिपोर्ट आसीबो विलंब न करी करी सेमानकर जहा क्षयक्षति रिपोर्ट अछि तार क्षतिपूर्ण राशि संपुक्त जिला को पठे देवा पई जिलापाल मान को जोड़ा निर्देश जेस्टा अछि जे जो मानकर क्षयक्षति हेछि सेमानकर ना संपूर्ण विवरणी तार संगरे संगरे तांकर आधार कार्ड रो कॉपी एवं तांकर जो बैंक अकाउंट तार मध्य कॉपी आनिया पई जा फल रे आउ आमर राजस्व अधिक कर्मचारी माने घर घर जेकि आवंटन करिवार आवश्यकता पड़िबो नै जो दिन पहुंची गला जिलापाल पाखरे राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग क्षतिपूरण राशि ऑनलाइन रे 2 मिनिट रे जेते लोक क्षतिग्रस्त होइचंती समस्त अकाउंट को पैसा पड़े कटक जिलार गुड़िए ब्लॉक प्रभावित होइछि आउ बरगढ़ बलांगीर रे मध्य किछि किछि प्रभावित होइछि समस्या होउछि जे चाष आरंभ हला बेलकु एभलिया घटना घटला व्यवस्था जोटा अच्छी स्टैंडिंग क्रॉप को हमें स्टैंडिंग क्रॉप क्षति हेले तार क्षतिपूर्ण राशि आम दे था किंतु चाष आरंभ हला बेलू जोटा क्षति होची गत वर्ष मध्य बालेश्वर एभलिया क्षति होता ताकू आम आईन रो संशोधन करी सेमानक पई मध्य क्षतिपूरण राशि प्रदान करथिलु तेणु जो वर्षा हेची चाषी कूल जो माने यार द्वारा प्रभावित होइचंती आदौ विचलित होंतु नहीं राज्य सरकार से समस्तंकर पछरे हिमालय भड़िया भलिया छिड़ा होइछि जहाँ भी एपर्यंत जिलापाल मान को कहुई यदि कौन जगार वर्षा कारण गोटे ब्लॉक रे गोटे घर मध्य क्षतिग्रस्त होइतिबो किमा गोटे खेत क्षतिग्रस्त होइतिबो ताकू मध्य छोट घटना कहिकरी इग्नोर न करिकरी तार मध्य तालिका प्रस्तुत करिया पे केही बात पड़िबे नहीं समस्त क्षतिग्रस्त चाषी क्षतिपूरण पाइबे घर क्षति हेतले घरर क्षतिपूरण चाष क्षति हेतले चाषर क्षतिपूरण मु तो एबे गुड़िए जिला को गस्तरे थिली देखिली जे गुड़िए जिले रे ये बनान संशोधन हो सारानी कटक को मध्य मु जाइथिली जो जो बड़ बड़ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड माने अछि सेतिरे मध्य कटकर उच्चारण इंग्राजी उच्चारण परिवर्तन हो सारानी लोके आमठारु गोटे पाद आगरे अछंती तेणु सरकारी अनुष्ठान मानकु संशोधन करिया पई मासे समय दिया हिची जोटा घरोई संस्था सब अच्छी सेमानकु समय लागिबो 6 मास सेमानकु समय दिया हिची एवं आम पई सबुठारु महत्वपूर्ण विषय हला देखुଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତ।